Hello, bye bro. Bahai tongbai khakayo kaham kereng na tongbai na angmo kaham kereng no tabo sek zorate tabo ke ang thangai tongo tawo no bobai kenai kichari rok paina ni hinai angke beskango manai ni beslani mai tongna ni bla angke bono kichari rok pai rene hinai thana ni hinai nongkho laijagi ko Sogai mani logi na cengta bogoro kicha tam nai lainai khadam tam paire na kahani wan chulai manai ni sungkhor kang ka manai chawo au chere rok to osekal bung tam sing pogoi tong ha bung smalia ge himanti hangke to chere rok ni bagai kahami diba gaban bagai ge manai no kaham noglia ka singwo kaham noglia ni paibulia tabukha jeng bisala sogoya koi Kisari rok pai lagya aro mani kahama mulia ba ri rok pon pai laisina ni wan chok lai ri rok na lagya ta ka bil khaina ni bage basajak ang bil khaina ni bazak je borok bo kom tini khai tabage song kisa chana ni hinai pai lagya yango aro KFC o ke onek din pore onek bosorang ka chaya hangka ba kisa chalayan hindi tho phaya hab lagya ba nei chana ni hinai pai lajak kina sing tong lai ta Tau ke firo ko tongka, ke mohon poro se sopai ke abo, ke ta mo bo kali puja ro tarang na kiam chai si malalia. Ke mon kha next day ni blog ang tau na thangma ni blog no complete khai malia. Sorry, hai ngi phai kya, ai ngi phai kya ke na. Ke tau ke ta ang yang paro phajak, ke ang video ka ngo khai malia. Sorry bombs ke tum kha lum kha mar ke no, mar ke kulum bari ka. Abon bage ang tau ri ro kise mishi wo thanda ke kise pokhro ko ri tongmani. Gang parao fajak ba nai tongnan blog omong ka 7 tarik ni blog ang 28 tarik go je blog khaimani abon porang te blog khaijaglia onek din por tabuk se ang blog ma khaisiwo sorry ra abo chathai ang ma bagita lungui tongmani bagai ge tabuk he bo thangai tongo scooty seramna ni hinai bino scooty waisa kalai baskangni abo bai thanga bla gabani bagai Angka angka tabu mami rok songba kya dati na songba kya gaban pore songani tong thai bai tabu gang ke bono do get do khlo ro na ni nei phaiman ta angke tini ke cho sung manai songni ro se invite ar se mai chai nai anga bro mai rok chama rong phunuk semani ya video khai se malia phone bo talang jagli ani bagai tangai hingke charge kalangjak bla charge kalangjak masa current chikari amse ang saisi maya emni chang pogi bo thanga phone nok talang nan ta ga mai rok sabaya ko bai ta ka sing mana bi kana chuk tong layo sa mai cha khaba kisa thuna ni mu sungkha hingke mai cha ka to mutri phai kya ma kok ti bo kin ma hingke ti bo thui tong sopayo ka bin manai ko parcel abon pore kan bo sopayo ga sopai ma pore kan pono mai cha na ni hine ang mai khuri tong ga ba mui kisa tui phaimani manai sonroni bin banta gabono tokbuku tokbuskai tai tokbahan khasing gono di porni thuiba sadrok thuiba samani ada ai thumana da ma tong khan bo sokpai phaka bin scooty samai ke mutir kisa dang ma dang hing thanga ga ayang ni phai jiti sonroni phai mai rok jaya go ba khengke no thumani ya mutri suka hangka ba hanai tholai tong lai thokata ang ga dang ma dang han bo sopai ya Gata khato sto ko ya khoti ni te che tong tu kunai ke bok khato ma jai tong otabo jeng ke to je phung mai di por ba chalai maning khana anga furu video kisa khaina hamani anro phun jas kri ni charge klang thamasa current chikre amte namte charge singlia tabu phan je charge kre current bu kre bula mun bagai ke aben bi ang phun rok talang jare pogoi bu thang re ne ke video ka khaima liya ta Mana thangai mai jam rang phunu malia ta ke mia ar machar maning ke mia bade manani beslani ke abu ke ti mia ne ar miss kalai ong ka ba bagi tin chala sina ine 3-4 khata mai mia hangka ke chudo puri rok sanam la kya ane misi rok chala ke ro la kya sungong ke tin ke mai char khata mangso tang sobai na gai tuk ni an video no paisa Ah, shela nang suka dulu nala. Bom de ke semai masa siu. Tau ro guna hala sana ni.
tao sao ra bising si bai tok bai sai lap kir kya thasing go ang divorni tu ko pai ba kya ke mairo bono chari bi ba ko pai khan ke no ke se parcel bi ni khulo ka am phai mani abo nai le kya ge nai ba ko pai khanang to khata to ko pai khata bo kheto ka ta hain tongo chari ni kam motamoti pa kya tabo শুধু সাতরে সমান সারিনি কে নগর ফারবে কে যত না পাইকা গা আং নরবাই কক সানা নাইমা খাইছি আং মি থানায়ো মিয়াও যে ভিডিও আপলোড খাইমানি পানিপুর চ্যালেঞ্জ ভিডিও আ ভিডিও ভরনি সাইমান আফো গনি মহাশিবরাত্রি টাইনি কয়তিরিশ কালা কেম পই তো খা আং 29 dong ni atuinan video aba ang upload khai malia upload khaina ni hing tong mani azara on kisa ang soriro hamtai ang irkha ge soriro kisa thayani bagai anga video upload okse khai malia ge miya se upload ma khaji uta ge al doglo ina video adina upload khai nai mane adin azara ono adina no ani soribo hamyang irkha ge abon bagai ang video upload khai malia miya khar gata ge mahashivratri vlog bo dong ko ang renai khana rogo renani ni wan suk dong ko video ka te dai ni sokwen ge edit khaije gya ko renani hingmang no sori rog bise sathai ni bagai ri simalia gai absung no ani vlog onik nasing tong khana ang bo video ko mon khaija no edit khaije ko ba sori rog bise sathai ni bagai upload kar khaije ko ta ya bun bagai ke tabu ni siming ki to nuga no video blog regular no renani trai khainai ke asuna kana ragan video no payasak nai tongdi ini to kun content krai ang pogui thangu video khaina rokta abagai o mai chanan thangporo no phone se talang jang le pogui thangasi emne bo charge krai tai current bu krai gawate pogui thanga ta talang jang le tabo kyang jana na roksana yang no kulungi yang ni jana na sobai ko bagena gejedonon sari kam ta ka sharing sidi sharing ni horni mame rok song pebe ang mokheri gne ano ma kani bagari de ka kandi hine sharing ni mame horni mame rok song pebe kya mame song man rok phone ge malia current kari ni bagai phone charger klangjak thaijingo se current phai blabani bagai gyan blogger ni mathakli chinai ke norok jotono no horkaham ke ani youtube channel joton katal nai tong rong ke please subscribe khairi ti kenara waita next vlog malai na